welcome to my vlog. Mag-unboxing day ko karon sa mga hinatag sa akong birthday. Belated birthday day gapon. Kaning una. Bakit kasi nagatag na ni? Kalimot ako. Chada. Doka, kuan, red, at mablihon. Sisod. Wawart. Duha ka wawart. Secret. Ya, day kalo dia. Pen shop. Pen shop. Second box kay kani. Kaginsa kani. Kalimot gyud gudo. Wow, chada ag sodo. What's that? Chocolate. Chocolates duha ka buok. Saan ka chocolate? Anja kuan. Wow, pang naong. Body shop. Yeah. Chada. Gali mo kasi nagawan hatag na ng Morogsiko no siguro tapos isa. Sunod kay kanina po. From Trixie. Si Ate Trixie. Thank you. Ayan, ayan. Kaya mabli, grabe pagkapak. Another kalo na naman. Collection, tagkalo na na eh. Isa. Ayan, kalo. Ay. Kanay kay kuha na kapilan na ka, third kuha na gift. Na, kadaghan. Yeah. Diya pa. Diya pa, kadaghan. Ate Cindy. Diya kadaghan na. Then, diya pa. Thank you! Oversized nga ko ang t-shirt. Color white. Manang kuhaan ganahan. Tas, kaning isa, wana ikaupat ay kalima na ni perfume. Humot ni ba? Ang ati love thank you ate. Tas, kaninang isa, okay pang lang ibutang eh. Grabe pagkapak. Pagkajukuan. Look. Ika 6 ni kang nanay Nina. Thank you. Sud t-shirt. Pink color. Ay, peach pink. What? Chaday. Oversized na naman. Oversized. Thank you, Nay. Then, next box kani kang Ate Dina Nunez. Ka 7 box. And okay. Sisod. Duha ka pretzels. O, t-shirt. T-shirt na naman. Oversize again. Grabe. Oversize na naman. Grabe. Malagi. Sige padungog-dungog sa Facebook oversize. Ito oversize gayo gihatag. Kalata. Tani from Ate Chrislyn. Ika 8 bucks. Eh, di ba maabli noon? Isa na. Kalat. Na ika 8 bucks na ni. Look. Sponsored by kuan kanang pen shop siguro. Bag. White na white. Pang aesthetic. And t-shirt again. Ha! Sweet shirt. Polo. Wow, nice. Tingagan. Thank you, te. Then, one. Kanina pong ika 9. Kang Ate Richie May. Daya, isa. Asar to ang kuan. Tingablihay na po. Sa guys, ablihan sa nako. Gaya, maabli ko doon. Medyo guys.
Ayam abli ay. Okay. Done. Ha! Spartan. Spartan. Naku, ang tiil ko noon. Spartan guys. Spartan. Ay, di dahil Spartan dahil. Kanang ko ano yung branded ng Spartan. Perfume na naman. Thank you. Wag. Nindot da. Ang kanina po. Ikaw na po na siguro ni. Ay isa. Ay, maabli. CEO na naman siguro. Kani. Tagit siya ni. Way pangan. Pero thank you. T-shirt siguro ni. Again. Oversize. We're kapila na ng oversize ba? Thank you. Daka ni. Pana pod. Wow. Pan. Duha ka book. Oversize. Red o black. Thank you. Bawag kinsaning box. So kapila. Then next, kani kagit sa may from Kirsten. Thank you, Kirsten. Ah, kalo na pa do. Spoon, tulo na ka kon ba kalo ang dawat nang isa. But thank you. Kani. Uy, kagit sa ni. Uy, panganay. Anon kon kanang gift. Lo. Jersey sa Golden States oh. Da, Golden States. Durant. Thank you. O, bawkin sa to. Pero thank you. Kanina po uban. Kani. Sa Miniso. Teddy bear. Ah, thank you. Anak ko teddy bear. Ayan. Part, paano? Dahil na. Kani. Saan ko ni? Nakablihon. Ba, ano na po? La, parihara. Pero we bear bears. We bear bears. Parihara sila. Duha. Nakakambal. Exciting part. Ang isa kay medyo mahalon siguro to. Baon sana. Ako rin makabli. Kani, kang Mac. Thank you, Mac. Dani. Nakuha eh. Muram nag-unlan. Ay sabi. Naglisod na ko. Ouch. Saan teddy bear? Wow. Sponsored by Miniso again. Nakuha. Wow. Thank you. Nakuha eh. Grabe effort. Sa exciting part kani diya kang kuan Ate Chikay. Thank you, te. Wow. Nice. Yeah. Thank you kay Mara. Mag-unboxing na. Saan eh? Oh, grabe. Exciting part, right? Ang saka na flip-flop man. Flip-flop. Chada, oy! Chada, oy! Sapatos, Jod! Thank you, te! Woo! Watch me, watch me, nene. Nice. See, guys. Kalata. So, ano to, guys? Bye-bye.